वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूं साकिब उल इस्लाम। आज के शो में पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा का दौरा है वाशिंगटन। क्या पाक अमेरिका ताल्लुकात पर पड़ी बर्फ़ के पिघलने की उम्मीद की जा सकती है? और सदर ट्रंप की जानिब से गैर मुल्की दरामदात पर महसूलात लगाने के अज़्म का यादा और तिजारती पार्टनर्स की जवाबी कार्रवाई की धमकी। इस पर ताज़ा तरीन अपडेट। प्रोग्राम में मज़ीद क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक और शुरू करते हैं व्यू 360। देखेंगे कि काबुल में एक बस किस तरह आवाम की किताबों तक रसाई मुमकिन बना रही है। चलेंगे मुंबई के एक अनोखे स्कूल में जो तालीम को चार दीवारी से चौराहों तक फैला रहा है। ये सिलसिला और बात करेंगे कराची में शीदी मेले को मुमकिन बनाने वाली सिक्योरिटी की सूरत हाल की। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे में नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा में और अमरीकी ईमान नुमाइंदगान के अरकान से अहम मुलाकातें करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ वाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी 5वीं बाज़ाब्ता मुलाकात हुई। नदीम याकूब हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। नदीम, 1.5 घंटा जारी रहने वाली इस मुलाकात में किन अहम मामलात पर बातचीत हुई? वाशिंगटन में उनके इस दौरे को दो तरीके से देखा जा रहा है। एक तो ये कि इसराइल को खित्ते में ईरान के बढ़ते हुए असर व रसूख और ख़ास तौर पर शाम में ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी पर तशवीश है और उन्होंने इस मुलाकात के दौरान इसका इजहार भी किया। दूसरा ये कि नेतन्याहू जो हैं वो एक ऐसे वक्त में वाशिंगटन का दौरा कर रहे हैं जब करप्शन स्कैंडल्स की वजह से उनकी साख को नुकसान पहुंचा है और तजियाकारों का ख्याल है कि उनकी कोशिश होगी कि उनकी साख को सहारा मिले। इसके अलावा इस मुलाकात में किन मामूलात पर बात हुई, किन अमूर पर बात हुई, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सदर ट्रंप के साथ बैठे हुए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने दो टोक अल्फाज में ईरान को मशरिक़ वुस्ता के लिए सबसे बड़ा ख़तरा करार देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि ईरान हर तरफ जारियत का मुज़ाहरा कर रहा है और 3 बरस पहले होने वाले आलमी मुआहदे के बावजूद उसने अपने जोहरी अज़ाइम तर्क नहीं किए। ईरान को रोकना होगा, हमारे लिए ये एक मुश्तरका चैलेंज है। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग का इम्कान हाल ही में वाशिंगटन और दूसरी जगहों पर हुकाम और तजियाकारों के लिए तशवीश का बायस बन चुका है। चाहे वो रॉकेट सिस्टम हो या इराक से लेकर शाम और लेबनान में मलेशिया तैनात करने की अहलियत, ईरान ने अपनी काबिलियत में इजाफे से अपने हकीकी इरादों को जाहिर कर दिया है। सदर ट्रंप ने पीर को ईरान और शाम का जिक्र किए बगैर कहा कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान करीबी दफाई ताल्लुकात हैं और दोनों मिलकर खित्ते में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने इस एतमाद का इजहार भी किया कि उनकी इंतजामिया इसराइल और फ़लस्तीनियों को मुज़ाकरात के लिए आमादा कर सकेगी। ये एक सख्त नौयत का समझौता है जिसमें साल हर साल की मुखालिफत और नफरत और खित्ते से बाहर से बहुत सी चीजें शामिल हैं। सदर ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि वो तल अबीब से अमरीकी सफारत खाने की यरूशलम मुंतकिली के बाकायदा इफ्तिताह के लिए शायद जल्द इसराइल जाएं। सदर के इस मुतनाज़ इक़दाम पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि यहूदी कौम उन्हें तमाम अदवार में याद रखेगी। और पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ भी कल से अमेरिका के दौरे पर दारुल-हुकूमत वाशिंगटन पहुंच रही हैं। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा की नायब माविन अमरीकी वज़ीर खारजा बराए जनूबी वस्त एशिया एलिस वेल्स समेत अमरीकी महकमा खारजा में अहम मुलाकातें तय हैं। इसके अलावा वो अमरीकी थिंक टैंक यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ के बारे में बात करेंगी। अमरीकी कौमी इस्लामी कौंसिल में जनूबी और वस्त एशिया के लिए सीनियर डायरेक्टर लिज़ा कर्टिस ने हाल ही में अपने दौरे पाकिस्तान में उन्हें वाशिंगटन आने की दावत दी थी। पाक अमेरिका ताल्लुकात पर इस हालिया दौरे के मुमकिन असरात पर बात करेंगे थिंक टैंक यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के मुंसलिक तज्ज़ियाकार मोईद यूसुफ से। मोईद, वेलकम टू व्यू 360। आप इस दौरे को पाक अमेरिका ताल्लुकात में पैदा होने वाले तनाव में कमी की उम्मीद के तौर पर देखते हैं या ये भी एक मामूल का दौरा है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि बातचीत का सिलसिला तो जारी रहना चाहिए। इसमें तो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात में बहुत कशीदगी है। हाल ही में आपने ये भी देखा कि सदर ट्रंप की पहली जनवरी की ट्वीट के बाद मामलात बहुत बिगड़ गए थे। तो जब तक बातचीत का सिलसिला आगे नहीं चलेगा या खा वो कितना ही मुश्किल हो तो ताल्लुक में कशीदगी बढ़ती जाएगी। तो उस हवाले से मेरे नज़दीक ये दौरा
اور ان کی ملاقاتیں اہم ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اس سے برف پگھلے گی اور معاملات جو ہیں وہ سلجھنا شروع ہو جائیں گے یا ایک مثبت راہ پہ چل پڑیں گے، مجھے لگتا ہے وہ ابھی ایکسپیکٹیشن اتنی اونچی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت اس تعلق میں اتنی زیادہ بنیادی چیزیں جو ہیں اس میں بد اعتمادی اتنی آ گئی ہے کہ اس میں وقت لگے گا۔ تو سیکرٹری ایلس ویلس کے دورے سے پہلے اس کے بعد لیزا کرٹس کا دورہ ہوا اور حالات کو معمولات پر آنے کی بات کی گئی، تو دوسری طرف امریکہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں ڈالنے کی بھی بات کر رہا ہے، تو آپ اس کو کیسے انالائز کریں گے امریکہ کے اس رویے کو پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیے اس دفعہ یہ شاید پہلی دفعہ ہے کہ امریکی انتظامیہ نے اپنی ایک جو انٹینشن ہے بالکل واضح کر دی ہے پاکستان کے حوالے سے کہ وہ پاکستان پہ دباؤ ڈالیں گے، اور جو پالیسی امریکہ کی ہوگی وہ اس میں دباؤ کا پہلو جو ہے وہ زیادہ آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا، اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہے بارہا۔ یہ آپ نے FATF کی بات کی، اس سے پہلے سیکیورٹی اسسٹنس کی سسپینشن کی بات، اور اب میجر نان نیٹو ایلائی کی بات ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ چیزیں جو ہیں وہ تو بالکل صدر ٹرمپ نے واضح کی ہیں اور وہ چلتی رہیں گی۔ ساتھ یہ بھی امریکہ کی کمپلشن ہے اور پاکستان کی بھی ضرورت ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی راستہ نکالا جائے کہ افغانستان کے معاملات بہتر ہوں، اور اصل میں حقیقت یہی ہے کہ دونوں ممالک مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دونوں کو معلوم ہے کہ ایک دوسرے سے مل کے کام کیے بغیر معاملات سلجھیں گے نہیں افغانستان میں۔ اب وہ کس طرح اپنی بات باور کرانی ہے یا وہ پالیسی دوسرے ملک سے تبدیلی جو وہ چاہ رہے ہیں وہ کس طرح آئے گی، اس پہ بحث ہے، اور ٹرمپ صاحب کی انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان پہ دباؤ ڈلے گا تو پاکستان جو ہے وہ کام کرے گا جو امریکہ چاہ رہا ہے، تو یہ بحث چلتی رہے گی، لیکن بہرحال جو دباؤ کی پالیسی ہے وہ بالکل واضح ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ اس دباؤ کے نتیجے میں کسی طرح پاکستان سے جو طالبان حقانی نیٹ ورک والا معاملہ ہے اس پہ اور زیادہ سپورٹ حاصل کی جائے۔ اب وہ کامیاب ہو سکتی ہے کہ نہیں، پالیسی جو ہے اس سمت جا رہی ہے کہ نہیں، کہ پاکستان جو ہے کچھ ایسی چیزیں کرے گا جو امریکہ چاہ رہا ہے، وہ ابھی کہنا قبل از وقت۔ افغانستان کی آپ نے بات کی تو اس میں روس کا بھی ذکر آتا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں آنے والی سرمہری کے باعث روس اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے سفارتی اور تجارتی تعلقات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ بھی روس کی ایک سفارتی کوشش ہے جو خلاف آ رہا ہے پاکستان امریکہ کے تعلقات کے درمیان؟ اس میں تو کوئی شک نہیں، اگر ویکیوم کریٹ ہوگا، اب اس وقت بالکل واضح طور پہ ایک جنوبی ایشیا کے خطے میں الائنس سٹرکچر بن رہا ہے۔ آپ حمایتی دیکھیں، ایک طرف امریکہ اور ہندوستان اور کافی حد تک افغانستان، دوسری طرف پاکستان چین تعلق بڑھ رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اب روس کی طرف جا رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے پاکستانی وزیر اعظم نیپال پہنچے ہوئے ہیں، اس کا بھی تعلق انہی چیزوں سے ہے کہ جو راہداری بن رہی ہے چین اور پاکستان کے درمیان اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، ایک طرف نیپال دوسری طرف سینٹرل ایشیا کے خطے میں۔ تو کیونکہ پاکستان گلوبلی ایک طرف سے معاملات جو ہیں امریکہ کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں تو اور ایونیوز ڈھونڈ رہا ہے، اور ممالک یہی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اور مل کر کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایک وہ کیمپس بنتے جا رہے ہیں جنوبی ایشیا میں جو میرے نزدیک کوئی اتنا مثبت نہیں ہے جنوبی ایشیا کے فیوچر کے لیے، کیونکہ تمام ممالک کو مل کے کام کرنا ہوگا اگر وہاں کے جو حالات ہیں، غربت کے معاملات ہیں، ان کو درست کرنا ہے۔ لیکن بہرحال آپ کو ایک سرد جنگ کی جو شکل ہوتی تھی کہ ایک کیمپ میں امریکہ پاکستان، دوسرے میں روس اور ہندوستان، اس کو اب اس کے برعکس پاکستان اور چین اور شاید روس ایک طرف آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ہندوستان اور امریکہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں امریکہ آ کر پالیسی سازوں کے ساتھ اور USAP جیسے تھنک ٹینکس میں پاکستان کا موقف بیان کرنا کیا حالیہ تناؤ کے تناظر میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے یا ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ تھنک ٹینکس کا کام، آپ نے USIP کا ذکر کیا، فارن سیکرٹری آ رہی ہیں ادھر، دیکھیے ان کا مقصد یہ ہے کہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے، اپنا موقف پیش کریں، اور امریکی سائیڈ سے جو پالیسی انٹرلوکیوٹرز ہیں، جو لوگ ہیں وہ موجود ہوں گے، وہ سوال کریں گے، مشکل سوال کریں گے، ان کے جوابات ملیں گے۔ انہی معاملات سے، اسی بات چیت کے سلسلے سے آگے پالیسی کے سلوشنز نکلتے ہیں۔ تو اس کانورسیشن سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ تعلق کوئی بالکل تبدیل ہو جائے گا یا بہتر ہوگا یا خراب ہوگا، لیکن تھنک ٹینکس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں پہ بحث کریں جو شاید ٹریک 1 میں حکومتی سطح پر مشکل ہوں کرنا، اور اسی لیے بیک گراؤنڈ پہ یہ جو ایونٹ ہوگا USIP میں، اس میں کھل کے بات ہوگی کہ کیا چیزیں ہیں جو پاکستان اور امریکہ کو اس وقت تناؤ جو ہے
کن وجوہات سے ان کو کیسے حل کرنا ہے، اور کوئی نہ کوئی ویا میڈیا ان چیزوں سے آخرکار نکلتا ہے. اس میں وقت لگتا ہے، مشکل بحث ہے، کوئی آسان چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ آپ کو کل ہی سامنے نظر آئیں گی، لیکن بہرحال یہ ایک پروسیس ہے جو تھنک ٹینکس کے حوالے سے جاری رہنا چاہیے، اور دونوں طرف یہی امید ہے کہ یہ پروسیس چلتا رہے. تھینک یو معید فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. جی بہت واشنگٹن ان دنوں اپنے قریبی اتحادیوں اور اقتصادی شراکت داروں سے ایک ممکنہ تجارتی جنگ کی تیاری کر رہا ہے. یہ تجارتی جنگ صدر ٹرمپ کی جانب سے سٹیل اور ایلومینیم کی امپورٹس پر ڈیوٹی عائد کرنے کے ارادے پر عمل درآمد سے چھڑنے کا خطرہ ہے. امریکی صدر کے اس منصوبے پر امریکہ کے بڑے تجارتی پارٹنرز کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے، مگر ٹرمپ انتظامیہ فی الحال اپنے اس ارادے سے پیچھے ہٹتی نظر نہیں آتی. اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. وائٹ ہاؤس میں ایک طرح کی صنعتی تحفظ کی ہوا چل رہی ہے اور تاریخی طور پر آزاد تجارت کے فروغ کے لیے کام کرنے والے امریکہ نے اپنے کردار کو ایک طرف رکھ دیا ہے. ٹویٹر پر ایک پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کے 800 ارب ڈالرز کے تجارتی خسارے کے باعث امریکہ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں سوائے اس کے کہ اہم صنعتوں کو تحفظ فراہم کیا جائے. صدر کا کہنا ہے کہ اگر آپ کے پاس اسٹیل نہیں تو آپ کے پاس ملک نہیں. Economic security is national security. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تجارت میں پھر سے توازن پیدا کرنے کا وقت آ چکا ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ہم نے یک طرفہ طور پر ہر قسم کی مراحت دوسروں کو دی. 1945 میں جرمنی اور چین کو دی جانے والی مراحت مکمل طور پر مناسب تھیں، مگر اب ان کی کوئی وجہ نہیں. اب یہ معیشتیں بہت پختہ ہو چکی ہیں، اس لیے اب بہت سی تاریخ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. دنیا بھر سے صدر ٹرمپ کے اس تجویز کردہ اقدام کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں. چین کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بیجنگ تجارتی جنگ نہیں چاہتا مگر تمام ممکنات کے لیے تیار ہے، اور فرانس نے کہا ہے کہ اس سے نقصان ہوگا. امریکہ اور یورپ کے درمیان تجارتی جنگ سے صرف نقصان ہوگا. امریکہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یک طرفہ فیصلوں کی تصدیق کی گئی تو پھر یورپی یونین کی جانب سے سخت، مشترکہ اور مربوط جواب دیا جائے گا. کئی مبصرین کا خیال ہے کہ محصولات سے امریکی معیشت پر الٹا اثر پڑ سکتا ہے. نہ صرف برآمد کنندگان انتقامی کارروائی کریں گے بلکہ بہت سے امریکی کاروبار جو درآمد شدہ پارٹس استعمال کرتے ہیں انہیں اور امریکی صارفین کو بھی تکلیف محسوس ہوگی. بے شک ہم تجارتی خسارہ کم بھی کر لیں، یہ کوئی کامیابی نہیں ہوگی. ٹرمپ انتظامیہ کے کچھ مشیروں کے مطابق اس سے متعلق پریشانی کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. ہم لوگ جو سالانہ محصولات لگا رہے ہیں وہ 9 ارب ڈالر ہیں. یہ معیشت کے 1% کا چھوٹا سا حصہ ہے، تو یہ کہنا غلط ہے کہ اس سے بہت سی ملازمتیں تباہ ہو جائیں گی، قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور سب کچھ تہوبالا ہو جائے گا. حالیہ ہفتوں میں صدر ٹرمپ کو امیگریشن کے نظام میں اصلاحات اور گن کنٹرول کے معاملات پر اچانک اپنا رخ بدلتے دیکھا گیا ہے. آزاد تجارت کے حامیوں کو امید ہے کہ صدر تجارت کے معاملے میں بھی اپنا ذہن شاید بدل لیں. شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان اپنے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو ترک کرنے کے لیے امریکہ سے مذاکرات کے لیے تیار ہے. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق یہ معلومات انہیں جنوبی کوریا کے ان سفارتکاروں نے دیں جنہوں نے شمالی کوریا کی لیڈرشپ سے پیونگ یانگ میں 2 روزہ مذاکرات کیے ہیں. اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 4 شہریوں کی ہلاکت کے بعد احتجاج اور وادی کے کئی علاقوں میں کشیدہ صورتحال کے بارے میں ایک ویڈیو رپورٹ آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر دیکھ سکتے ہیں، جہاں تازہ ترین خبروں سمیت صحت، ٹیکنالوجی اور انٹرٹینمنٹ کے موضوعات پر کئی معلوماتی مضامین اور فیچر رپورٹس موجود ہیں. اور پروگرام میں آگے چل کر آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے کابل میں ایک بس کے ذریعے عوام کو قطب بینی کی طرف مائل کیا جا رہا ہے، اور چلیں گے ممبئی کے ایک انوکھے اسکول میں جو تعلیم کو اسکول کی 4 دیواری سے چوراہوں پر کام کرنے والے بچوں تک پھیلا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم بین الاقوامی خبروں پر آج کے ورلڈ ویو میں. سری لنکا میں بدھ مت اور مسلمان اقلیت کے درمیان فسادات کے باعث ملک بھر میں 10 روز کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. پرتشدد واقعات میں مسلمانوں کی کاروباری دکانوں کو نظر آتش کیا گیا، جبکہ پولیس نے کئی افراد کو گرفتار کر لیا ہے. دونوں کمیونٹیز میں کشیدگی کا آغاز 1 سال قبل ہوا جب بدھ مت گروہوں نے مسلمانوں پر لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کا الزام لگایا.
शाम के शहर गौता में जारी तशद्दुद के बायस अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी काफिले को अपना मिशन नामुकम्मल छोड़कर वापस जाना पड़ा है। रूसी फौज ने बागियों को गौता से बाहिफाजत निकलने की पेशकश की है। तुर्की का कहना है कि वो अदलिब के करीब 1,70,000 अफराद के लिए पनाहगुज़ीन कैंप कायम करेगा और शाम की सूरत हाल पर तुर्की, ईरान और रूस का इजलास अप्रैल में बुलाने का फैसला किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हकूक़ के नायब सेक्रेटरी जनरल एंड्रयू गिलमोर का कहना है कि म्यांमार में अब भी मुसलमानों की नस्लकुशी जारी है और इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। एंड्रयू गिलमोर ने ये बात बांग्लादेश में रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों के कैंप में 4 रोज़ा दौरे के दौरान हाल ही में म्यांमार से भागने वाले पनाहगुज़ीनों से मुलाकात के बाद कही। दूसरी जानिब कैंप में मुकीम रोहिंग्या मुसलमानों ने वापस लौटने से इनकार कर दिया है। भारतीय रियासत गुजरात में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जाने वाले खवातीन और बच्चों से भरा ट्रक पुल से गिरने से 25 अफराद हलाक हो गए हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा ड्राइवर के ट्रक का कंट्रोल हाथ से निकलने के बायस हुआ, जिसके नतीजे में ट्रक 26 फुट गहराई में जा गिरा। यूनिसेफ के मुताबिक भारत में 1 करोड़ से ज़ायद बेघर बच्चे सड़कों और चौराहों पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अपने रोज़गार के मामलात और दूसरी वजूह के बायस से बच्चे सरकारी स्कूल्स नहीं जा पाते, लिहाजा एक रज़ाकार ग्रुप ने मुकामी इंतज़ामिया के साथ मिलकर एक ऐसा स्कूल कायम किया है जो तालीम को उन बच्चों तक ले गया है। कैसे, देखते हैं अंजना पसरीचा की इस रिपोर्ट में, जिसे पेश कर रही हैं नीलोफर मुगल। ये तालिब इल्म स्कूल आते ही अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं। ये स्कूल मुंबई से बाहर एक मसरूफ ट्रैफिक पुल के नीचे एक शिपिंग कंटेनर में कायम किया गया है। ये बेघर वालिदैन के बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। बट्टू सावंत एक रजाकाराना ग्रुप समर्थ भारत व्यासपीठ के सरबराह हैं, जो सिविल हुकाम के साथ मिलकर इस स्कूल को चलाते हैं। वो रास्ते के ऊपर रहने वाले लोग अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल में भेजेंगे, फिर दोपहर को शाम को लेने आएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये स्कूल में नहीं जा सकते, इसलिए स्कूल उनके पास लाना जरूरी था। ये स्कूल 1.5 साल पहले शुरू किया गया था। यहाँ अब तक तालिब इल्मों की तादाद 22 से 46 रही है। पहले ये भीख मांगते थे या ट्रैफिक सिग्नल पर छोटी मोटी अशिया बेचते थे। उनको स्कूल की आदत नहीं होती, तो फिर उनमें ज़्यादा रहता है कि बाहर जाना है। उनका जो भी कुछ काम करते थे उसके लिए वो डेस्परेट हो जाते हैं। लेकिन हम लोग का यही है कि उनको स्कूल में कैसे बिठाया जाए, स्कूल की आदत कैसे हो जाए, इसके लिए कुछ स्टोरीज़ बताना, सॉन्ग लेना, बच्चों के साथ खेल वगैरह से स्टार्ट करना, यही काम हम सब करते हैं। इस स्कूल ने बेघर अफराद का तर्ज जिंदगी अपना लिया है। ये 10 बजे खुलता है क्योंकि बच्चे ट्रैफिक के मुसलसल शोर की वजह से देर से सोते हैं। ये स्कूल उन्हें लॉकर्स फराहम करता है ताकि वो इसमें यूनिफॉर्म और किताबें रख सकें। वो उन्हें ग़िज़ाइयत वाले सप्लीमेंट्स देते हैं और उन्हें हिफ्ज़ाने सेहत की तालीम भी देते हैं। इस स्कूल में सबसे बड़ी उम्र के 19 साला मोहन काली हैं, जो इस साल 10वीं जमात पास करने के लिए पुरउम्मीद हैं। जैसे दुनिया में क्या करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, इसका सब स्कूल में पता चलता है, इसीलिए स्कूल आना अच्छा लगता है। अच्छे से पढ़ूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। ये सिग्नल स्कूल एक ऐसे मुल्क में छोटी सी कोशिश है जहाँ पर अंदाजन 10 लाख बच्चे सड़कों पर हैं। लेकिन तब्दीली लाने के लिए सावंत ने हुकाम से मजीद 2 कंटेनर्स और एक बस का मुतालबा किया है ताकि दूसरे चौराहों के बच्चों को भी इस स्कूल में लाया जा सके। अंजना पसरीचा की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। अफगानिस्तान के शहर काबुल में किताब पढ़ने के ख्वाहिशमंद लोगों को अब एक नीले रंग की बस का इंतज़ार रहता है जो किताबों को उनके घर की दहलीज तक पहुंचाती है। काबुल में शुरू होने वाली इस चलती फिरती लाइब्रेरी के बारे में मज़ीद जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के हसीब मौदूदी की इस रिपोर्ट में, जिसे पेश कर रही हैं नुखबत मलिक। इस बस को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है, लेकिन इसमें मुसाफिरों की बजाय 500 से ज़्यादा ऐसी किताबों को जगह दी गई है जो बच्चों और नौजवानों के काम आ सकती हैं। हर रोज़ सुबह से शाम तक ये बस काबुल की सड़कों पर चलती है और उन सब अफराद को किताब बीनी का मौका देती है जो मुताले के शौकीन हैं। 4 मगज़ या अखरोट कहलाने वाली इस बस को अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल की पहली मोबाइल लाइब्रेरी करार दिया जा रहा है। मैं खुश हूँ कि यहाँ आकर किताबें पढ़ सकता हूँ।
मेरा इल्म इससे बढ़ता है। बच्चों को यहाँ आना चाहिए और ऐसे तरीके तलाश करने चाहिए जिनकी मदद से हम अपने मुल्क और शहर को तरक्की दे सकते हैं, ताकि मुल्क से जंग का खात्मा हो सके। 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर काबुल में महज 12 पब्लिक लाइब्रेरीज हैं। पहियों पर चलने वाली ये लाइब्रेरी शेर व शायरी, तारीख और कई और दिलचस्प मौज़ूआत पर मबनी किताबें पेश करती है और शहर में कई जगह पर रुकती है। फरिश्ता करीम इस लाइब्रेरी की बानी हैं। मैं बचपन से सही तरह से लुत्फानंदोज ही नहीं हो पाई क्योंकि मेरी लाइब्रेरी तक रसाई नहीं थी, लिहाजा मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया। जब बच्चे हमारे पास आकर किताबें पढ़ने लगते हैं तो लगता है कि वो अपने बचपन का लुत्फ उठा रहे हैं। अगरचे कुछ बच्चे थके हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही वो पढ़ना शुरू करते हैं तो उन्हें इसका मजा आने लगता है। हम बच्चों के चेहरों पर किताबों के जरिए खुशी लाना चाहते हैं। फरिश्ता करीम चाहती हैं कि अफगानिस्तान के बच्चों में मुताले के जरिए मोहब्बत और प्यार के जज्बात को उजागर किया जाए ताकि वो अपने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से बेहतर तौर पर निपट सकें। हसीब मौदूदी की रिपोर्ट के साथ नुखबत मलिक, उर्दू VOA, वाशिंगटन। और काबुल से चलते हैं कराची, जहां अपनी मुनफरिद सकाफत के लिए मकबूल कदीम शीदी कबीले ने 8 साल बाद अपना सालाना मेला रवायती जोश व खरोश से मनाया है। क्या वजह थी कि ये मेला तवील अरसे तक तातुल का शिकार रहा? जानने की कोशिश की कराची से मोहम्मद साकिब ने अपनी इस रिपोर्ट में। मंगू पीर के दरो दीवार ने ये रौनक कई साल बाद देखी है। 7-8 साल हुए बंद हो गए। इसकी वजह ये है कि कराची के हालात सही नहीं, जिसकी वजह से ये सिलसिला बंद हुआ, क्योंकि उस वक्त सही सिक्योरिटी नहीं थी। अभी मौजूदा वक्त में जो है सही सिक्योरिटी मिली है। इस मेले के पिछले 7-8 सालों से न होने की वजह कराची के इस इलाके में इंतहा पसंद अनासर के असर व रसूख का हद से बढ़ जाना था। मेले में लोगों के जोशो खरोश को देखकर बाआसानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अकीदतमंदों के लिए अपनी अकीदत के इजहार के बगैर गुजारा हुआ वक्त किस कदर कठिन गुजरा होगा। बेसिकली मंगो पीर से हमारा जो ताल्लुक जो है वो हमारे पीर हज़रत शेख नूबी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ बाबा गौर के हवाले से है। तो उनकी रवायत के मुताबिक ये 700 साल कदीम रवायतों को हमने जो है कई नस्लों से करते आ रहे हैं। मेले में शरीक अफराद शीदी गोड से हाजी हसन अल मारूफ सुल्तान मंगू पीर के मज़ार तक ढोल की थाप पर रक्स करते और अकीदतन पैदल नंगे पांव जाते हैं और फिर मज़ार पर दहमाल डालते हैं। और मंगू पीर मज़ार की आलमी इनफरादियत, यानी यहाँ पाए जाने वाले मगरमच्छ, इस मेले के मौके पर इनकी खास तवाज़ो भी मेले का हिस्सा। मगरमच्छ एक ऐसी जानवर है कि इसके करीब जाना मौत से खतरा नहीं है खाली, मगर यह है कि हम मुसलमान हैं, हमारी यकीन और अकीदा है, हम इनके सामने जा रहे हैं, उनको निला भी रहे हैं और हार भी पहना रहे हैं, इत्तर भी लगा रहे हैं। और जो पुराने लोग हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े जवान, उनका यकीन और अकीदा है कि ये रस्म जब होने के बाद हम बड़ी खुशी का इजहार करते हैं। लोगों का ये है कि खुशी का इजहार भी करते हैं और साल उनका अच्छा गुजरता है। शीदी कम्युनिटी पाकिस्तान के सूबा सिंध और बलूचिस्तान में रिहाइश पजीर हैं और बाज़ तारीखदानों के मुताबिक इनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक अफ्रीका से है, जो वहाँ से हिजरत करके यहाँ पहुँचे। फिलहाल तो शीदी कम्युनिटी अपना ये मेला मुनक़िद करने में कामयाब हो गई है। सवाल ये उठता है कि क्या सिक्योरिटी को यकीनी बनाने वाले इदारों की अदम मौजूदगी में भी अमन व अमान की सूरत हाल ऐसी ही रहेगी? इस सवाल का जवाब तो वक्त ही दे सकता है। मोहम्मद साकिब, उर्दू VOA, कराची। ये था आज का व्यू 360। हमारा और आपका राब्ता कायम रहता है facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, और हमारा ट्विटर हैंडल है @urduvoa। साकिबुल इस्लाम को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस इवनिंग।